शांत नम्र बड़ लोक मानकर कथा मानुथिले और तांकर मांकर मध्य कथा मानुथिले। से तार मांकर बहुत गेल्हा पुओ थिला। आरब्र सांग साथी समस्ते बहुत सुंदर, समस्ते बहुत नम्र, से माने केबे पार्टी करिवे नहीं, काकू लागबे नहीं। चलो हमें अटेंडेंस नंबर रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 अनमोल, roll number 3 Bless, roll number 4 Alex, A4 Arav, B4 Divya, good, C4 Anmol, C4 कोई दिल हबो नहीं और को थोड़ा C4 D गुड बॉय। आज की था हमें काली पड़बा जाओ निज निज घर को। आपण माने देखिले अति सुंदर भावरे पुओ झियो माने पाठ पढुछंती। आ वर्तमान आमे देखुछु दुई गोटी महिला बाघरारू से माने पानी नेबा पाई मस्तीपुट ग्राम को आसुछंती। देख केमती माड़गोड़ होउछंती, चुट्टी जिका जो होउछंती। अम्मा नंती हवा नाही फैमिली विसरवा हो चाल मोर घर आलानी हो जाउछे नेते माड़गोड़ काई होउछंती जिबे मां को पचारबे। आरब सही माडगोल दृश्य देखिबा परे से भावुक हो गले। आ से मने मने चिंता कले जे जीशु बापा जदि आम मान को प्रेम करूछंती ताहेले लोक माने काहे कि माडगोल घृणा परस्पर को करूछंती। देखुछु वर्तमान आरब रो मां आ निज घरे रही रोसई रे किछि काम करूछंती। आई समय रे आरब स्कूल रु फेरु थाई। मां कौन करछ आसिल को बाबू एठी तते पिठा पसंद तो पिठा बनैथिली। हो मोर पे बनाई दियो। तो पे ही बनै छी तो बहुत पसंद तो सेथि पे तो पे ही बनै छी खाइबु की। कोन हला बाबू आसे बसे लोक जीशु बाबा तो समस्त को प्रेम करछंती लोक माने ते मारो लगा खेलछंती। कोन हला जे बाबू आज तो एमती क्वेश्चन काई पचारछो। आज मु आ मोर सांग स्कूल गइला बेले दुईटा आंटी पानी पे मारो। हां हम गाय रे तो सब दिन पानी पे महिला माने सब दिन माडगोळ ही लागंती। एथिरे कोन हला जे जीशु बाबा हम समस्त को प्रेम करछंती लोक माने आउ थोड़ा काई मारो। ए क्वेश्चन रा आंसर तो मो पाखरे भी नहीं बाबू। हो तो जा फ्रेश हो जा। एक कथा से भाभी भाभी से विकल होतांती।
ଆଉ ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିବେ। ରାତି ଅଧରେ ଆରବ ସେ ବସି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚିଠିଟା এই প্রকারে ଥିଲା, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ କଥା ଶୁଣିଅଛି କି କେମିତି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାପର ବୋଝ ନିଜ ଉପରେ ଆଣିକି ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ସିଏ ଏହା ଲେଖେ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି, ପ୍ରେମର ସାଙ୍ଗ ଆରବ। ଚିଠିଟି ଲେଖିବା ପରେ ଆରବ ଆଉ ଚିଠିକୁ ନିଜ ବିଛଣାରେ ରଖି ପୁନର୍ବାର ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଉଠି ସେଇ ଚିଠିଟିକୁ ଡାକ ଘରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ଚିଠି ଆସ ହଁ ଗୁରୁ ଆସିଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁରୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କେମିତି ଜାଗାଟା? ଏଟା କୋଉ ଗାଁ? ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି। ହଇ, ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କେମିତି ଗାଁଟା କରବା ବେ? ଏଟା କାହାକୁ ଦେବା ଏବେ? এটা আমার গাঁর পাস্টারকে দিতে বাকি। ହଉ ହଉ পড়বা তা ପଢବାଟା ଟିକେ ଉତରା କା ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପାଷ୍ଟର ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ আমার গাঁর পাস্টার দিদিকে দিতে বা। ହଉ ଯିବା। পাস্টার আগে চিঠি টিং টং টিং টং টিং টং। কে তুমি? আমি পোস্ট মাস্টার। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। নমস্কার। কোন হেলা? ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଚିଠି ଆସିଛି। মোর নারে চিঠি। ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଏଟା। ହଁ ଏଟା କେମିତି ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ହଉ ମୁଁ ପଢିକିନା ଦେଖିବି। ହଉ ଯାଉଛୁ ହେଲେ। ହଉ ଯେ ଏହା ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖି ସେ ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ହଁ ଏହା ଗୋଟେ ସାନ କୁନି ପୁଅ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ବୋଧେ। ହଉ ମୁଁ ଆର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଲେଖିକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପକାଇଦେବି। ପାଳକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରେ ଅନୁସାରେ ସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସେ ଶିଶୁଟି ଯେପରି ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାରେ ସେ ଚିଠିଟିକୁ ସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। গুরু আসিছি। হ্যাঁ গুরু আরো বল লেখা ହେଇଛି। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ଦେଖବା ତ। গুরু সে পিলা স্বর্গ বললে কি তো সেই ଓହୋ ହେଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଚାଲ ଯିବା ଯିବା।
चिट्ठी 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 टिंग टंग नमस्कार। आज्ञा तुमर ना रे के पास्टर आज्ञा लिखिसंती आपण आरब की हाँ मो ना रे चिट्ठी। हाँ 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 मो ना रे चिट्ठी। अन्य अन्य थैंक यू। जाऊ মা মো না রে চিঠি আসছে। तो नारे चिट्ठी आसी कौन बोले आसी बाबू ମୁଁ ଯୀଶୁ ବାପାକୁ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲି। जिसु बापा को चिट्ठी पठाइथिलु हाँ। कौन बोले आसी चले देखिबा तो ପ୍ରିୟର ଆରବ ଯେବେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୋହନ 15:12 ପଢିବ ତେବେ ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରୁଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହିପରି ପ୍ରେମ କର। ଆଉ ବାଇବଲରେ ମୋ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଏମିତି ବହୁତ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ଯୋହନ 13:34, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 13:4। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରେମ କର ଯେଉଁଠି ବହୁତ ସାରା ଘୃଣାର ବିଷୟ ଥିବ ସେଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତୁମେ ମୋର ଛୋଟ ଦୂତ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରେମର ସାଙ୍ଗ ଯୀଶୁ। କହିଛନ୍ତି ତତେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପରଠୁ ତୁ କେବେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବୁନି ଆଉ ଭଲସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲସେ ମିଶିବୁ ହେଲା ଚାଲେ ଯିବା ମୁଁ ଯୀଶୁ ବାବାକୁ ସତରେ ଯୀଶୁ ବାବା କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲରେ ପାଠ ପଢିବା। ରଖିଲେ ମା ରଖିଲେ ମା ପହଣି ପଡ ନାହିଁ ଆଜି ରଖେ ମାଛ ମାଛ ରଖ 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ କେଜିକୁ ମାଛ ନିଅ ମାଛ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଛ ନେଲ ରଖିଲେ ମାଛ ମାଛ କିଏ ଉଠ ମତେ ଆଣ୍ଟି ଉଠ ଉଠ ଆଣ୍ଟି ଉଠ ধন্যবাদ 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 বাবু প্রভু তো আশীর্বাদ করন্তু মাছ 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 নিও মাছ 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 ধরবি তুই কোন ধরবি আগে আমি ডাক ধরবি গাইলে আগে ধরবি তুই যা আন্টি মানে লাগো নেই যিশু বাবা ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ କେତେ ସାନ ହୋଇ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ ବାବୁ କି ବଢିଆ তুই আগে ধর তুই আগে ধর মিশিকি ବୋଧ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନାଟକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିଠି
এই নাটকটি বর্তমান সমাপ্ত ହେଲା।